Members yadi Assam Police kan yadi ase tiude takan jarjon ineona moi ajido yadi rugigina chabo ina pavita kise hole takan ba morom gurigina moi chaboli dia karne apni an logode sobki edu kushi chane ase sir nam ki ragibo Ramesh Soikia aro Babul Soikia pishi kushi bakire edu commander rokon ragibo yadi commander kon ase hoina o aro apni laga nam do aro Sanjay Senapati okay pishi kushi bakire aro yati apni an kiman din yati duty koribole ase Oh, Assam Police ini apira MJ सबसे बेस्ट Assam Police moi दिखादो अपने लगा चार्जन नसरे moi एकता कोले मोना से सिपाही ini हवादो itu देश सुरक्षा राखिबो करने आसे ना कुनबा तो सिपाही आसे ini करना उलुक ini करि दिबि ना वनि rules to rules हे चाइ आसे ओली आजि moi rules follow करा नाइ moi helmet laga nai edu karne moi yati bike to yati raki hoina pavita kise hole apni anbar chabi ine karne moi tek ki kam kore hole chaise chaigina aise edu karne apni sob ki solo ti ase aro viewers kan Assam Police kan bara kiman jon bara takan laga sabo takan logode Nagaland bara solo ti ase family members kan bara tai kan charjon disina inia taki vide edu ekta channel ti ase thank you so much re thank you sticker kan lagai dise ini sticker dela sticker to ini lagai dise etia moi aro food street pani gina ase to edu panai gina aro gi to smell de ek par chawle ase edu karne edu on bi apni an logodi bana laga dikhai dibo rokhi degi de Jadi apni an logodi dikhai dibo ina ona helmet kita modify kore bole ase de moi first pana laga ase do tai bara bishi morom kore na banai dia ase achi chalo yadi Chongsa restaurant ine ligina ase guys Chongsa restaurant la samne re niche de tai laga दुकान तो खोलेगी ना से ओलुप बेचते मोई ताई की बनाए से दुबे व्यूअर्स kan ge दिखाएगी ना कोई ना चाव जैसे लोकेशन एक पार्टी खाई थी उधर जो इन्हें आसे Chongsa restaurant nhau na tai la to ando yeti ase se welding nam ki kore dake ki banai dake na tai la ekto ase tai laga magi ase apne नहीं tai la magi kote oh to kon ase moi kam kore tani oh hoye ayo turi dibi ko oh itu ना ये वाला ये चला थी guys apni andi itu first straight to piao shuli do itu nishina pona bole paribo de family members kan bi moi nishina piao shuli do enia modify korina pona bole paribo de aro tai bara palbar banai dise yate ki banai ase moi window ventilation shutter oh dan sab bola acha A1 बनाई थी guys कुना इधर तो
guys apni kan itu pangi shole do sob to itu an sob auto kuro le lao to enya apni an mi moi dikhai dia nishna apni an mi enya banai shole do idi peso de hala enya banai de apni la dukan de ki banai ase aro dukan la naam du ki thakyo apni la naam bi ki thakyo mola naam to le rinji ase dukan la naam to itu SS Sendong Awas चलाई दिसे मोहला दुकान तो सबसे पुराना दुकान तो ये है बीते था की बनाया से यादे सब बनाए गेट उनको और फ्लेक्सिबल गेट हिलेते केला काम भी करे रेलिंग और शटर फैन भी बनाए दुकान लगा अच्छा और ये की আছে আপনি ইতিয়া বানাই না টাকা তো পানি মানে পানি কিবা করে না উপর পৰা পানি পাতায় না এতুলা বন কৰি কিনে ৰাখি দিলা মানুহখন চুৰ কৰে তো পানি পাইপ পৰা আচ্ছা আচ্ছা তো বন কৰি কিনে গাড়ী বডি খান বাইক খান সব বনাই বাইক भी बनाए ओ ओके ओ अच्छा अच्छा ঠিক আছে তো ফ্যামিলি মেম্বার্স কান ইয়াদি আপনি আন কি বানা বলি মন থাকি শলি তো লোকেশন বি মই আপনি আন লগতে টিকাই দিছে এটো কারণে এটো বি আপনি আন সব কি ইটা চ্যানেল এসে বেশি খুশি পাই আছে তো ইয়া মোলা পাইক বি উসাবে নতুন বানাই দিছে রে তো বেশি খুশি ইটা চ্যানেল দি আছে গাইস মই লাগা তো কত মুশি রে সাবে আগে দিবে আপনি আন লগতে টিকাই দিছে হলে 10 মিনিট আগে না বি আপনি আন লগতে টিকাই দিছে kumba banawole monda gi shim do mui nishina bi banawole pare ode ido handmade ido modify kora la ase de chala ni ase ole pishi chapai shori do ido effect ta do la hole ba bonaji nice chalo ine ona idia dos mel de agina ase welcome to muslim hotel ido ajido ido apni an logode family members kan logode nachana manokan logode ido dikhai di hoina orna yate ala ase तो यस लोकेशन भी अपने लोग दे दिखाई दी वो और यहाँ वेलकम टू मुस्लिम होटल इन लेगी ना से चलो चलो लोकेशन एक बार दिखाई दी वो दे कैसे तो हमको ये असम तभी फले हालागा से रास्ता तभी बार हाला रास्ता से तो ना itu ya changdi chala rasta ase aro RK school na je Rajiswara school in ali inasi tadi chala rasta ekta ase aro ene cheshole de mokokchong side phale chala rasta ase ene tik itu junction de yede ene aigine na tikya se wala junction do apne tik tadi aigine ade aigine itu sijo Actually, though, welcome to Muslim Hotel. Any other again, as in Manon, the customer can be chasing. So, if you want to apply on the I can have a call it for the day, do apply Suki, which an idea. Say, Chalo Chagina, the owner lord be good to in your Naki by a seat on the apply on the ticket. Leave Moe, it upon a garne, Pishi, Kushi by a day. Chalo. ini ase por opportunity chagi na apni an lodi particularly view kan be ekdam bhala ase guys so ini ase RK school na Rajiswara Corona school in Yaligina se, it was some teacher laga, Ido Yachandi Chalaga Rastak Tase, Aro in Yawashudido, the Tule Mokokchong, not in Sang, Zenibutu, Mon that is only Laga Rastak Tas, or take it to Changshin Day, Yadibi Osabi, Yadibi Assaja. Semporto, Joe, Muslim Hotel in Yaligina Sina, so in Yasre, do Abnian Suki, do Gachan idea as a Petoric Pajavo, Petoric Chagini. अपने आप लोग दिखाई दे उधर व्यू आंदो एकदम बा ना आने आंटी कैसे होगा यहाँ से चलो सही कि नहीं इधर ओनर लोग दे लॉक करेगी नहीं इधर कोटा करे उधर कैमरा ताली देखी ना से गाइस कैमरा आके पिक्चर फ्रंट इधर सब देख कैमरा ताली देखी यार
bike rakili camera pura capture kori ase chalo bitor de jabo bitor de jagina apni an logode dikhai dibo de ani ase bitor de ene lagi digina ase jo Muslim hotel no drinking no smoking ene lagi digina ase chalo alright here bitor de pajo bu garni ene banai digina ase dakan bara jo yadi jo na Hello guys, welcome back to my channel once again. Here's the actually naya video में family members सब स्वागत है. आज से आ रहे हैं अपने लोग को निशिना इक्या बाइक भी बनाए से वो लोग इन्हें ना तोस्मेल दे आएगी ना ऐसे तोस्मेल दे या दे इक्ता मुस्लिम होटल इन्हें और ना इक्ता ऐसे तादे मैडम लोगों दे आएगी ना तगन लगा होटल दे की पाया से इन viewers kan लोग भी दिखाई दियो आरो अपने लोग भी channel टीवी वो इन्हें और ना हालका से याते स्पेशली असमरा इनिया आवश्यक है तो लोकेशन दिखाई दिसे गोक्चों साइड पर जाना है कुम्बा दोन ना चलने की नहीं पार पड़ना चाहिए ऐसे बात भी खबरें मोना से ओले होती होता नहीं है ना अवेलेबल नहीं ना कि इन्हें ना जा भी लगी इधर वाले लोकेशन भी अपने लोगों को दिखाई दिसे व्यूअर्स का लोग मदद करे वो इन्हें और ना इधर मुझे सेटिंग मुझे बड़ा इधर वीडियो तो बनाई दिया ऐसे स्पेशली तुली एरिया दी गोक्चों भी चाहे इंसान भी चाहे लोग लेना इन्हें अच्छा लगा रास्ता इतना से तो मैडम अपनी लगा फर्स्ट मुला व्यूअर्स kan dia अपनी लगा नाम और यदि होटल दे की पाया से इधर व्यूअर्स kan dia उलोग कोई दिवो करने टाइम दिया से नमस्कार मोर नाम मिस नैना बेगम मैं मुस्लिम साजु होटल 0 पॉइंट कुटिने होई আছে এতিয়া अपनी लगा होटल दे की पाया से सच्ची कांदो ना গরুর মাংস পাবো ছাগলী মাংস আচ্ছা আচ্ছা আর মাছ চিকেন এটো পাবো ফিশ কামি পাবো হয় আচ্ছা ওলো পিজিতে ভিউয়ার্স কান লগতে টাকা লাগা মেনু ইয়াতে আছে ইদিবে আমি লগতে দেখাই দিব মই এটা হদি বলে মন আছে আমি আলা মুসলিম হোটেল স্পেশাল ডিশ এটা আছে না এনি লাইক এটা তো মোবাইল লাগা স্পেশাল আছে এনি হলা স্পেশাল মই খান লাগা স্পেশাল তো আছে পোলাও না কোরমা কোফতা আচ্ছা চাপ এটো স্পেশাল আছে বলে বি এতে মান নসবে কোরমা কোফতা চাপ এটো আচ্ছা একটা পোলাওটো আসাম পৰা কোনবা অর্ডার কৰিছে কলে আৰু মা একজন দুজন এনেকা নাগালেণ্ডে কৰি থাকে না খামানো কোন বাৰটো ইটো বেছি নাছানি আচ্ছা আৰু কোনবাটো আহি কিনে বিচাৰে হলে বি মই অলপ বেছি দে আপনি লগতে দেখাই দি দিব ইয়াতে কন্টাক্ট নাম্বার আছে तो अपनी कान ऐदो ऑनलाइन डिलीवरी कान असना नाही ऑनलाइन डिलीवरी कान मन नकरे मानु मोटा ऑनलाइन डिलीवरी कान नाही আৰু এটো বেছি সাইলেন্ট টা होदिल আছে रे मतलब मानु कान लगत बि इमान मिक्स अप इनान तो नाही साइलेंट टा कंपाउंड बि पावल আছে আৰু यदि कोनिशना नो स्मोकिंग लिविंग আছে नो ड्रिंकिंग इना ना मुतु सुतुकान काबले अलाउ নাই रे एदि का काबले আছে আপনি কি কবলি মন আছে আৰু ভিউয়ার্স কোনকি মই এনেকা অৰ্ডাৰটো মই বহুত পাই থাকে না তো মই অনলাইন ডেলিভাৰী কৰিব নাপাৰে যদি মই নিজৰ মোৰ পৰা আনিবলৈ আহে তাইখান মই বনাই কিনে 100 মানুহৰ কাৰণে ফ্ৰী মই বনাই কিমান 100 জন 50 জন এনেকা মানুহৰ কাৰণে দো বনাই ওকে বনাই কিনে মই ৰেডি কৰি কিনে ৰাখে সবটো তাইখান আহি কিনে ও खुशी को पड़ता से ताई को से 100 जन 50 जन इन्हें अपने आने कैटरिंग जाबले मोना से चुटु मुटु पार्टी गान आसे इन्हें आवश्यक लिदो इतो टाइम लिदो ताई अपने आने कारणे ताई ऑर्डर दो रिसीव करिना एक्सेप्ट करिना ताई दुकान दुकान आई दो पारे वो इतो अपने आने लोग भी खुशी को पड़ता इता चनाई दिया आसे तुली आरो यासा एनेका जगह फुटपाथ मीटिंग होइसे कइले बि मोर यार प्राय सब ऑर्डर करि दिने अच्छा Lastly, the mula viewers can learn to chamir you the family can logode apni laga dukan de any order kore bole mon lagi shole kinia welcome kore wo khane ko ta dita ko bole time dia ase মোৰ খান ভিডিঅটো সব জন চাই আছে সব জনকে মোৰ হোটেলতে আহি কিনে একবাৰ খানা টেষ্ট কৰি কিনে খাই কিনে যাবলৈ কৈ আছে মই দে So guys ajila video yate end kori dia ase eto taila होदियो ताई लगा से मैनेजर भी ताई আছে ओनर सब ताई আছে ताई बरा अपने लोग देखि কইছে अपने एने मोदी চাইছে ওলা তো ভিউয়ার্স কান মন্ডু শামির ইউরি ফ্যামিলি अलग अलग থে টাকা মানুকান
उन बोले मदद करी नहीं इन्हें वाला ये तो वीडियो बनाई दिया से तो अपने अंदर जाने की ना लगे शो लिदो या ये आई किने खाई लोगे दे तो अपने सब की लिदो चांगे दिया से थैंक यू सो मच फैमिली मेंबर्स गाइस अपने आप लोगों दे मेन्यू दो दिखाई दिया से चलो गाइस मोहन बालबार का किने इतना मोहन मूव करो जैसे दे तो अपने प्रोडक्ट फैमिली मेंबर्स का मर्डू शामिल यो दी फैमिली मेंबर्स अपने लाइक शेयर कमेंट सजेला वीडियो देख के नहीं आसे अपने कमेंट्स भी कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया ये तो अपने सबकी चैनल दिया से नो चलो बाय सम पुलिस का यदि आसे ट्यूडे तान जारजन इन्हें ना मोए आज तो यदि रुकी के ना चाबो इन्हें पावी तक से होले तान बा मोरम गुड़ी ना मोए चावले दिया करने अपने आप लोगों दे सब की ये तो खुशी चैनल से सर नाम की रखी वो रमेश सैकिया और बाबुल सैकिया खुशी खुशी बाकी रे ये तो कमांडर रोकन तक वो है ना ओ और अपने लगा नाम तो सुंदरी और संजय सेनापति ओके खुशी खुशी बाकी रे और यदि अपने आन की मन दिन यदि ड्यूटी करे बोले ऐसे असम पुलिस इन्हें बिराम सबसे बेस्ट असम पुलिस मैं दिखा दो अपने लगा चार्जन आसे मैं एक कहले मन आसे सिपाही इन्हें हवा दो ये देश सुरक्षा रखी कारण आसे ना कुछ तो सिपाही आसे इन्हें करना अलग इन्हें कर दी ना रोल्स टू रोल्स हे चाहे आसे आज मैं रोल्स फॉलो करा ना मैं हेलमेट लगा ना ये कारण मैं इते बैग तो इते रखी इन्हें भावी थी होले अपने आनबार चाबी इन्हें कारण मैं टेक की काम करे चाहिए ना ऐसे ये कारण अपने सबकी सलती आसे और व्यूअर्स कान असम पुलिस कान बार कि मनजन बार ताकन लगा साबो ताकन लोगो दे नागालैंड बार सलती आसे फैमिली मेंबर्स कान बार ताई कान चार्जन निसिना इन्हें ताकि वीडियो तो एक चैनल दिया से थैंक यू सो मच रे थैंक यू